Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Today we will explain our PowerPoint about difficulty in distinguishing types of text. For the first, let us introduce ourselves. My name is Dwi Novianti. My name is Alisa Sintavela Sufa. My name is My name is Anissa Olivia Andini. My name is Ryan Sadegi Damilano. My name is Muhammad Ryan Farezi. Background of the PowerPoint. English is an international language. By mastering English properly, we will be able to communicate with other countries in the world. Besides that, we can add insight and knowledge in this field, like reading English literature and watching movies. Then in the end, we can master knowledge in a field. In English, there are rules for writing sentences, such as tense, which is important in English education. If someone wants to master it well, he must be able to master tense well. In this PowerPoint, we will discuss about 3 keys of basic tense. Latar belakang. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Dengan menguasai bahasa Inggris dengan baik, kita akan dapat berkomunikasi dengan negara-negara lain di dunia. Selain itu, kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ini, seperti membaca sastra Inggris dan menonton film. Dengan demikian, pada akhirnya kita bisa menguasai ilmu di segala bidang. Dalam bahasa Inggris, ada aturan penulisan kalimat, seperti tense yang penting dalam pendidikan bahasa Inggris. Jika seseorang ingin menguasainya dengan baik, ia harus bisa menguasai tense dengan baik. Pada PowerPoint ini, kita akan membahas tentang 3 macam tense dasar. Number 1, what is tenses? Tenses are very important and fundamental when learning English. Tenses are generally used to form a sentence in English based on the time of the event or event. In other words, tenses are very close relationship with the time of the event, and event or occurrence can take place in the past, present, or in the future. So what can happen if we don't understand tenses? Of course, the English conversation or sentences that you make will be difficult to understand by our people, especially native speaker. Mastering tenses is absolute. A person cannot be said to be good at speaking English if he does not understand tenses properly. Tenses adalah hal yang sangat penting dan mendasar ketika mempelajari bahasa Inggris. Tenses pada umumnya digunakan untuk membentuk sebuah kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan waktu kejadian atau peristiwa berlangsung. Dengan kata lain, tenses memiliki kaitan yang sangat erat dengan waktu suatu kejadian. Suatu peristiwa atau kejadian bisa berlangsung di masa lampau, saat ini, atau akan di masa datang. Lantas, apa yang bisa terjadi jika kita tidak memahami tenses? Tentunya pembicara atau kalimat bahasa Inggris yang kalian buat akan menjadi sulit dipahami dan dimengerti oleh guru lain, terutama oleh native speaker. Menguasai tenses adalah hal yang mutlak. Seorang tidak bisa dikatakan pintar bahasa Inggris apabila belum memahami tenses dengan benar. Number 2, what are 3 basic tenses? Apa saja 3 tense dasar? Number 1, present tense. Present tense. The basic principle of the present tense is to use the first form of the verb. The present tense is further divided into 4 different tenses, consisting of A. Simple present. This tense function is used to express habit, fact, general, truth, and current circumstances. B. Present continuous. This present function is used in statement about current, even ongoing habit or plans in the future.
satu, present tense. Prinsip dasar dari present tense adalah menggunakan kata kerja verb bentuk satu. Present tense ini dibagi lagi menjadi 4 tense. Berbeda yang terdiri dari A. Simple present. Fungsi tense ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta, kebenaran umum dan keadaan pada saat sekarang ini. B. Present continuous. Fungsi tense ini digunakan dalam menyatakan tentang peristiwa yang sedang berlangsung sekarang, kebiasaan yang sedang berlangsung atau rencana di masa depan. C. Present perfect. This tense function is used to express event that started in the past and is still continuing until now or has been complete at a certain point in time in the past and has something to do with the present. D. Bener. D. Present perfect continuous. The function of this tense is to express a activity that started in the past and is still ongoing. C. Present perfect. Fungsi tense ini digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang telah dimulai di waktu lampau dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu dan ada hubungannya dengan saat sekarang. D. Present perfect continuous. Fungsi tense ini untuk mengungkapkan kegiatan yang dimulai di masa lalu dan sekarang masih berlangsung. Basic principle of the past tense is to use the second form of the verb. The past tense is future divided into 4 different tenses consisting of A. Simple past. B. Past continue. C. Tense digunakan ini. C. Past perfect. D. Past perfect continuous. Terus future tense. The basic principle of future tense is to use the verb form 1, but before the verb begins with will or would. This future tense is would further divided into the 4 different tense consistence of 1. A. Simple future. B. Future continuous. Terus future tense. Prinsip dasar future tense adalah menggunakan kata kerja bentuk satu, tetapi sebuah kata kerja diawali dengan will atau would. Future tense ini dibagi lagi menjadi 4 tense berbeda yang terdiri dari A. Simple future. B. Future continuous. C. Future perfect. D. Future perfect continuous. C. Future perfect. D. Future perfect continuous. The importance of learning tense. Tense are important. If you use the wrong tense, the interlocutor or the reader will be confused. Tense will tell you when the activity takes place, but don't be afraid of making mistake or finding it difficult. Belajar tense itu penting. Jika salah dalam menggunakan tense, maka lawan bicara atau membaca akan menjadi bingung. Tense akan memberitahu kalian kapan aktivitas tersebut berlangsung, namun jangan merasa takut karena akan membuat kesalahan atau merasa sulit. 4. Difficult in learning tense. Kesulitan dalam belajar tense. 1. In its application, sometimes tense are not needed too much in daily life or are not paid much attention, and the writing rules are sometimes confusion if you have to remember the sequence of events. 2. Many tense in English make it difficult for us to remember the formula for each tense. That cause the tense we make sometimes contain the wrong tense. 1. Pada
Pengaplikasiannya terdapat tense tidak terlalu diperlukan terlalu banyak dalam kehidupan sehari-hari atau tidak terlalu diperhatikan, dan aturan penulisannya terkadang membingungkan jika harus mengingat urutan kejadiannya. 2. Banyak tense dalam bahasa Inggris membuat kami sulit dalam mengingat formula setiap tense tersebut. Itu mengakibatkan kalimat yang kami buat terkadang memuat tense yang salah. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.